बरंनो किसा सठिक चिकित्सा खायनानि बागै आं कायसा आरो वन डे मदर एंड चिल्ड्रेन चाइल्ड एबनो जे कायसा कैम्प हेल्थ कैम्प खलायनाय अबो जागा खलायनाय सरि आंबो साजाका जे थालसरा माने थालसरा एलाका बोआनो सरिया कोने एकटा इंडिविजुअल जे जागा अबनो सालिया आंबो साजालिया थालसरा होननाय पहिलानो अर्डार कपि अंखरका प्रथमे थालसरा अर्डार कपि बारसिना आमी कइसे थालसरा एलाका ते थालसरा एलाका आमी 32 किलोमीटर আর আমিও কইছিনা যার জন্য আমিও ক্ষমা চাচ্ছি অবনি ভাবে আমি ক্ষমা নাইও তিনি আরো এই যে প্রোগ্রাম খাইনানি এডিসি গভর্নমেন্ট করই তুতুল এবং চিনি ফান করই রাং করই বিভিন্ন কারণ বাইখানো চিনি ম্যাডাম ও এলাকানো বাসাই খাইছা 32 কিলো বাজারও বো হাইসাপুরের প্রোগ্রাম খাইছা ও প্রোগ্রাম ফাইপুরু বো আলো সব আং যে জায়গা প্রোগ্রাম খাইলে আরো সে খাইলা চিনি বড় বাবারও অবহন্ত अबनो बारे तिनी बेलाई फिए और प्रोग्राम नि फ्लाइमानि बागै चिनि एलाकानि हयते एलाकानि एमडीसी हिसाबै आं मैदानमा धन्यवाद मारिनाय एवं चिनि पिउ प्रिन्सिपाल अफिसार साहेब डिपार्टमेन्टनि चिनि करतनो चिनि सब डिविजन मेडिकल अफिसार चिनि सुपरिचित जत एलाका सामने डाक्टर खैजा और दानो आनि एग्री चेयरमैन ओ एलाकानि डिपार्टमेन्टनि चिनि सीडीपी ऑफिसर चिनि सीडीपी साहेब चिनि आरो जरा फाइ मानजात फाइनाय चिनि सोशल वर्कर राव डिपार्टमेंट नि आमार रमामुखी मैडम আছে দাঁড়ায় রইছে একটু চেয়ার লইয়া তো কষ্ট হইতাছে তে বাকি যারা যে স্টাফ রাव ফাইনায় আমি দেখছি আমাদের সাব ডিভিশন এবং এই এলাকার যারা হেড স্টাফরা ভালো পাবে আর এই বাবুটা কম বড় ভালো বুঝে দেখি এইভাবে বুঝাই দিবে লেগলে বুঝতো না আর ওজন যারা ডাক্তার যারা নাই জানে অনুভব কয় নাই ডাক্তাররাও ফ্রি ফ্লাইয়ে বুকুর ঠান্ডাতে বিথিমা